znam da ste jako gladni i želite što prije do svoje zaslužene kave. Zapravo neću vam jako dugo stajati na putu. U principu htio bih samo predstaviti firmu King ICT kao jednu firmu koja se također bavi Javom. Ja i moja malenkost smo zapravo voditelji Java tima u Kingu, pa ako vas zapravo zanima čime se bavim, uvijek me možete pitati, zaustaviti ovako na nekakvom hodniku i slično. U principu, što se tiče uvijek nekakvih projekata, suradnje i tako dalje, u principu mi volimo jako surađivati sa studentima, jako je puno tu poznatih lica u publici, to mi je jako drago. Pa primamo ljude zapravo na praksu, pokušamo s njima ostvariti jedan kontakt i za vrijeme školovanja, tako da se, evo, ako ste zainteresirani i želite malo više saznati o nama, našim projektima, recimo bavimo se nekakvim stvarima vezano za nekakve top security stvari, pa onda pokušavamo isto ovako uključivati se u nekakve projekte malo veće razine, tipa aerodrom u Dubrovniku, u Zagrebu i slično. Znači ima tu neki smart energy odjel, da tako velimo. Prvo će se malo odmaknuti. Tako da, evo, jako puno za reći, jako malo vremena, pa najbolje imamo tamo jedan štand, pa pokušajte tamo i s kolegicom malo popričati, pa ćemo, ona će vas usmjeriti na nas i evo, javite nam se, stalno su otvoreni natječaji za posao, pa ako neko želi i u tom smjeru krenuti, samo nam se javite, bit će nam drago da s vama popričamo. Eto, hvala lijepo. Okay, thanks, King. Our second sponsor is SV Group. SV Group. Oh, you have a presentation? Yes. Okay. Samo da vidim kad mikrofon. Odlično. Ja ću biti kratak. Preskočit ću priču kako je tvrtka SV Group odlična, kako radimo super projekte, kako smo super, kako zapošljavamo, to radi svi. Ja bih prvo nešto drugo. Ja bih se zahvalio ovoj ekipi Sujaka koja već 5 godina organizira ovakve evente, jer bez njih ne bi bili ovdje. Pa bih zamolio jedan pljesak za ekipu organizatora. S obzirom da nije svaki dan da imate 300-tinjak Java developera, entuzijasta na jednom mjestu, mi smo iskoristili ovu priliku pa smo pripremili jednu anketu. Svi znamo koliko Branko voli statistike, pa da mu odmah pomognemo za njegov govor na Javacro, zamolio bih vas sve da ispunite anketu. Svi koji ispune anketu dobit će šalicu, odnosno dok ih ima na zalihi. Osim toga, anketa vam je prijavnica za nagradnu igru u kojoj možete dobiti knjigu od mog kolege Petra Zečevića, Spark in Action. Na kraju njegovog predavanja koje će biti u 2:45, ako se malo ne pomakne termin, bit će izvlačenje pa možete dobiti potpisanu knjigu koja možda ima neku veću vrijednost nego da ste ju kupili ovako. Osim toga, ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Apache Sparka, Pero je osoba za koju možete pitati. To je sve od mene. Uživajte dalje u konferenciji. And our next sponsor is ECX.io. ECX, come on here. Da? Okay. Dobar dan, ja sam Vlatka i danas ću vam ukratko predstaviti XIO. I missed that. It's okay. XIO je firma koja je jedna od vodećih digitalnih agencija u Europi. Osnovana je 1995. godine i danas ima više od 220 zaposlenika. Od 2016. godine XIO je dio IBM-a. XIO ima sjedište u Njemačkoj u Düsseldorfu i imamo urede u Bracknellu kod Londona, u Walesu i Beču u Austriji, te od početka 2016. godine također imamo urede u Varaždinu i u Zagrebu. Ispričavam se. Kao dio IBM-a mi smo dio iz zapravo najveće obitelji digitalnih agencija Interactive Experience.
Ono što mi nudimo našim klijentima jesu full service usluga s područja digitalnog marketinga i e-komerca. Naša misija je ostvariti digitalni uspjeh naših klijenata što ostvarujemo snagom integriranih rješenja, pri čemu se izdvajamo od drugih agencija i konsultanata. Naši partneri, uz pomoć kojih to i ostvarujemo, su SAP Hybris, Adobe i Sitecore. A neki od naših najpoznatijih klijenata su Alnatura, Spar, Austrian Airlines, Axalta, Red Bull, Atomic, Aldi, Hofer i tako dalje. Kao što sam rekla na početku, imamo urede u Varaždinu i u Zagrebu i s obzirom da širimo naše poslovanje u Hrvatskoj, zapošljavamo trenutačno Java web developere, senior Java web developere, frontend developere i senior frontend developere. A ono što nudimo našim zaposlenicima su mnogi benefiti, kao što su različiti eventi za naše zaposlenike, team buildingsi, fleksibilno radno vrijeme, masaže, fitness, imamo čak i program Work and Travel u našem uredu u blizini Londona. Nudimo rad sa vrhunskim tehnologijama i znači usavršavanje i edukaciju. Čak je nedavno s radom počela i XIO Akademija u Austriji i u Njemačkoj gdje se naši zaposlenici mogu dodatno obrazovati. Ukoliko ste zainteresirani za sve što sam rekla, evo ja vas lijepo pozivam da nam se pridružite u hodniku na našem štandu gdje možete dobiti informacije o onome znači što sam rekla malo detaljnije. Imate i našu knjižicu koju ste dobili u vrećici pa malo pogledajte i javite nam se. Eto, to je to. Hvala lijepa. A sljedeći sponzor nam je Asseco. Imaš? Ajde, štekaj. Brzinski. Koji? Ovo je kompakt. Nećemo da radi fazi. Ne znam. Šta sad? Je. Ajde par riječi o Assecu. Prije svega ja sam nekad davno bio developer, jako mi je drago čuti da se dejava, da razvija. Ja sam stao na onom 1.4, 1.5, došao sam do 4, a nakon toga stao. Onda sam krenuo nekim drugim vodama, drugom putu. U svakom slučaju, reću vam par riječi o Assecu. Danas je Asseco velika tvrtka sa puno developera u različitim zemljama. Međutim, ono što je možda vama bitno da razumije ko je Asseco i čemu mi služimo. Mi služimo, vjerojatno ste bili na jednom od bankomata i 45% je šansa da ste koristili naš bankomat ili našu uslugu na bankomatu. Isto tako je vjerojatnost 50% da se na neku od mobilnih aplikacija koje se koriste za neku od banaka, da li u Hrvatskoj ili vani, koristili našu aplikaciju. Isto tako 45% vjerojatnost da se kad ste došli na POS i platili svojom kreditnom karticom, platili putem naših usluga i naših servisa. 90% je šansa da ako idete ikakvu transakciju napraviti na internetu danas, da koristite rješenje da mi pazimo na vas. Isto tako je vjerojatnost da ako ste ikad okrenuli onu kreditnu karticu i pogledali na drugu stranu gdje piše onaj broj koji unosite, isto tako piše broj kada izgubite kreditnu karticu, gdje koga nazvati, jer kad vas nešto drugo treba da ste nazvali naše kontakt centre. Znači to smo mi danas u Hrvatskoj, ekipa koja danas radi u Hrvatskoj radi na ovakvim rješenjima i ukratko preko 25 godina iskustva, rada i truda u različitim dijelovima tehnologija. Prosjek godina piše ovdje 38, imamo jako puno djece u firmi, 189 djece do 14 godina i 100 djece preko. Znači, ne rade, ali će raditi nakon nas, valjda. Imamo, drago mi je, vidio sam ovo Java for Kids, smatram da je to odlična inicijativa za nas i to će trebati definitivno nama. Pa, imamo i ekipu koja je plus 60, tako da, ali imamo i ekipu koja je mlada. Poanta ovog slajda nije da smo stara ekipa, nego smo ekipa koja ima iskustva i siguran sam da u našem okruženju možete nešto naučiti više nego što možete naučiti u nekakvom start-up okruženju.
Radimo danas na 4 kontinenta sa preko 20 zemalja, preko 120 klijenata, ova ekipa samo iz Hrvatske. Ima nas negdje oko 240 danas u Hrvatskoj i samo ću vam još par stvari reći koja mislim naša obaveza kao jednog očito od provajdera za bankarsku i financijsku industriju. Bavimo se i fintechom, to isto integriramo male i startup firme u naša okruženja. Tu su samo par primjera, neke znate, vjerujem Microblink znate, ali vidite da smo izrazito ponosni na partnere s kojima dugi niz godina radimo ili sa nekima ne radimo i planiramo raditi, integriramo ih u naše rješenja da naši klijenti budu zanimljivim i da inovacija dođe ispred njih na pravi način. Ovo je samo par. I naravno tražimo ljude, beskonačno nam ljudi treba, kriza na tržištu kao što svi znamo, međutim činjenica je, otvorena su vrata, ovdje imali smo lapsus, napisao sam poduzetnički dug, ali smo u zadnjoj verziji prepravili, ali stvarno gajimo i želimo gajiti poduzetnički duh u kojem svi profesionalci koji dođu kod nas i žele raditi kod nas će postati profesionalci bolji, napravit će neke tehnološke inovacije koje očekuju da će svi naši klijenti implementirati u naše okruženje. Evo, toliko s moje strane. I uzimam USB. Može. Tihomir. S2, ajde. Izvoliš. Naš sljedeći sponsor S2 informacijski sustav. Hvala. Pozdrav svima, nakon godinu dana evo nas opet tu. Drago mi je da je više firmi prepoznalo da treba biti sponzori ovdje, ovo je stvarno odlična inicijativa. Nećemo pljesak im davati jer su ga već dobili, to je u redu. Što reći o S2? Nemamo toliko djece, nemamo toliko zaposlenika, ničega. Ako vam budem rekao, znači S2 i Svetog Ivana Žabna, budete me zamislili kao da smo Smogovci. A i jesmo, u nekoj liniji mi smo baš onako, ima nas 10-ak i polajnani smo ovako, svi smo isti. Nisam imao prezentaciju, zašto? Još sinoć sam radio u drulsima nacionalna pravila, šta možemo i ne možemo uvesti u Hrvatsku. Znači svi radimo isto, kako rade moji dečki, radim i ja. I ako vam se sviđa takav način rada, vrlo ste dobrodošli u našu firmu. I nadam se, evo, to je razlika od ovih velikih firma impresivnih, nadam se da vas to zanima, ako ste zainteresirani javite se i toliko od nas. Hvala. I zadnji, ali ne manje bitan, jedini koji se ovdje zapravo bavi edukacijom je Areti Krejša. Slučajno je moj poslodavac, ali sad nije bitno. Ivane, izvoliš. Prije svega dobar dan svima. Aha. Još jednom dobar dan svima. Moje ime je Ivan, predstavnik sam Areti Croatia i zaista iznimno mi je čast nastaviti podržavati ovakvu bitnu konferenciju. Zaista ću biti kratak da vas ne zadržavam previše prije pauze. Znači, nekoliko riječi o našoj matičnoj instituciji, dakle osnovana 1829. u Rochesteru, New York. Jedno od rijetkih privatnih američkih sveučilišta koje ima svoje kampuse van granica SAD-a. Dakle, kampusi van granica SAD-a uključuju United Arab Emirates, dakle Kinu i Kosovo. Također, RIT je jedno od 10 najvećih privatnih američkih sveučilišta sa preko 230 programa na 9 fakulteta. Ono što je nekako najbitnije za istaknuti, RIT u Americi prepoznat kao fakultet koji je u potpunosti orijentiran na karijeru. Znači, kombinacija praktičnog znanja sa primjenjivom edukacijom. Osim toga, stručna praksa je integrirani dio studija. Dakle, studenti, kako bi stvarili pravo na diplomu, kako bi uopće mogli diplomirati, moraju odraditi ovisno o programu 2 ili 3 bloka stručne prakse. Znači, tu se radi o pravom poslu gdje se doista onako primjenjuje ono što se radi. To uključuje stručnu praksu tokom čitavog ljeta. Nekoliko riječi o nama. Dakle, u Hrvatskoj smo od 1997. godine. Prvi kampus otvoren u Dubrovniku, priča nastavljena 2011. u Zagrebu. Studenti, dakle, ostvaruju pravo na 2 diplome po završetku, dakle na američku i na hrvatsku, obzirom da
doista paralelno studiraju u 2 obrazovna sustava, u američkom i u hrvatskom. Populacija otprilike nekakvih 850 studenata između 2 kampusa, 3 dodiplomska Bachelor of Science programa, 1 Master of Science. Jasno da, sva predavanja sve na engleskom jeziku. Dakle, u Zagrebu programi su International Business ili međunarodno poslovanje i IT, Web and Mobile Computing, dok u Dubrovniku je studij menadžmenta u turizmu i također IT, Web and Mobile Computing program. U Zagrebu također izvodimo i Master of Science program Service Leadership and Innovation. Dakle, programi, kao što sam rekao, prepoznati u Americi od krovne organizacije koja je za akreditaciju fakultetima, to je Middle States Commission on Higher Education. U Hrvatskoj je jasno prepoznato od našeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ali doista RIT programi prepoznati su i u brojnim svjetskim časopisima koji se bave edukacijom. Od 2009. počevši sa radom na kampusu Dubrovniku izvodimo i IT program. Ove godine promijenili smo fokus malo više u Web and Mobile Computing. Sam program, kao što možete vidjeti na ovom grafu, zaista bilježi značajan porast u broju studenata. Trenutno otprilike nekakvih 70 studenata upisujemo između naša 2 kampusa u Hrvatskoj. Ovdje možete sad vidjeti liste nekakvih predmeta, ali zaista uputio bih vas na našu web stranicu, tamo možete detaljnije vidjeti o kurikulumu. Ono što je također bitno za naglasiti, program također podrazumijeva obaveznu stručnu praksu. Znači, studenti na IT programu nakon 2. i nakon 3. godine moraju ići raditi minimalno 2,5 mjeseca u kompaniji s kojima mi surađujemo. Pa evo, iskoristio bih ovu priliku zaista pozvati se možda predstavnike kompanija, koliko tražite onako zaista jako kvalitetno educirane studente za rad dakle, u vašim kompanijama u obliku stručne prakse, slobodno mi se javite, ovdje sam na štandu hodim. Evo, to je sve od mene. Hvala vam i ugodan dan. Hvala Ivan.